check. Hello guys, this is Press again guys, and of course, nandito na naman si Press guys to share na naman sa inyo guys yung recent update natin na simple upgrade lang for Taurus T4. So yun, share ko lang sa inyo yung na-acquire natin from Lynx FA. So Lynx FA, thank you very much for the upgrade na gagawin natin sa T4. Of course, maasahan talaga si Lynx dyan, mga upgrade. So yun, share ko lang sa inyo guys. Binili ko pala guys is yung of course the Maverick. Yan, Maverick. Yan guys, Maverick. Recently kasi nakakabit to sa T4 natin is yung 99i. So tinry natin na mas malaki, which is the Maverick, para mas maganda, mas malaki yung yung vision niya. So yan, binili natin siya. And of course, the magnifier. Yan guys. Bumili tayo ng magnifier to yung coverage natin, yung vision natin, yung sight picture natin, mas malaki. So yun guys. Yun, pakita ko na sa inyo guys. Kinabit ko na siya eh. So ito. Yan guys. Di ba ang ganda? Yan. 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 Alam natin. Diba? Yan. Unloaded pala guys ha. Yan. Ganda. So, alam natin guys. Because of course, di-retain ko pa rin yung flip-up sight niya. In case. Yan dito. Yan, front side. Yan guys. On natin. Yan. Ganda guys. Diba? Yan. Ito yung Maverick. Yan. Bagay na bagay sa T4 natin. Diba? Yan. Ganda. Yan. Tapos pagka ano natin yung magnifier natin. Yan. Align naman siya guys, yan. So makita natin. Ang ganda. Kitang-kita mo talaga yung target mo. Yung sight picture natin. Yan. Yan, diba guys, ang ganda. Kabitan natin ng magazine para pogi-pogi. Yan guys. Yan. Yan. Taurus T4 556 with Maverick, Vector Optics Maverick, and of course, the Vector Optics Magnifier, guys. Ganda. So, yan. Ito yung basic na kakakabit lang natin. Actually, meron pa isa. Bumili tayong suppressor. Yan. Yan, dito yan, guys. Actually, hindi ko matanggal pa. So, tatanggal natin sa isang araw. So, pagkapunta tayo range, kabit natin to. Yan, try natin to para pogi-pogi. Yan, may mga nakaline na pa tayo sa Lazada na konting upgrade for my Taurus T4. Yan guys. Yan. 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 So yun lang guys. Na-share ko lang yung mga konting upgrade ko for my Taurus T4. So yun lang guys. This is Press checking. A simple upgrade for my Taurus T4 556.